সারা ত্রিপুরার জন্য চিনি ব্রু দফা জাতি নত্রে অন্যান্য ত্রে দফা জাতির নব जों खाकजां प्रथम याफायो तेयो जों प्रथम ताओ प्रेस मीट नि माध्यमे मुखोमुखी तेयो जे जों मा खेमोनि कारण के क्या चिनी उद्देश्य दङ आबो उद्देश्य के गत मासो जे चिनी ब्रु संग्रामान्थनि जनरल सेक्रेटारि जे चिनी सम्मानित खनाराम रियां जे 23 বছর ধরেও যে ত্রিপুরা जगो चिनी मिजोरामनि ब्रु रनो रुख्लायनाय राव जे डिसप्ले आबो ब्रांग न तुये जे बो बुसकां 2023 नि विधानसभा इलेक्शन सह प्लस आबोनि डिसेम्बर जे चिनी विलेज कमिटी मानि जे प्रसेस दङ आबो विलेज कमिटी जे खेफन अंथौ चिनी मिजोरामनि जारा चिनी डिसप्ले रो जे तनेमा ब्रांग न अति द्रुत भावे विलेज कमिटी नि इलेक्शन ब्रांग फ अंतर्भुक्त उनि उंथौ এবং মা খেনাই নিয়ে जों संग्रामान्थनि माध्यमे जरानो दाबि खेये केहा चौ तेबे फानि दायित्वानो जों केहा मेमोरेन्डाम बा एप्लिकेशन मादे दरिबो दङ आबो रिमोटनो किसु चिनी जे चिनी त्रिपुरा जनि जे सिनाय रंनाय विभिन्न सरकारि पदाधिकार तै तनाय राव जनप्रतिनिधि राव ब्रांखे आबनो उल्टाम चिये जासाय खेयामानि आबनो चिसौ नायामानि खेये बेखेउमि ब्रु संग्रामान्थनि जनरल सेक्रेटारि बोचिनी मिजोराम नि जे डिसप्ले तनाय चिनी जाति दफा बुंसराव न बेखमी इलेक्शन मु बात खेगा दि उंथौ बा कारिमाय आंथौ बरब्रां बुतार अधिकार उमै आंथौ हिये लेखा दरखास्त रिमि बा इलेक्शन कमिशन रिमि हिये विभिन्न भावे हठाৎ जनरल सेक्रेटारि बा संग्रामानि उंथनि बर विभिन्न भावे उद्देश्य प्रणीत भावे जे भावे आक्रमण आक्रोश भावे व्यक्तिगत आक्रमण संगठननि पर आक्रमण खेये साथनि दफानि तैफांराव साथनि दफा जातिनि नायतनाय हग्राराव ब्राबोदिके चिनी उन्थनि परसे भावे विभ्रांत के साये प्रेस मीट माध्यमे मीडिया माध्यमे जेभावे व्यक्तिगत भावे आक्रोशमूलक भावे आक्रमण खेथा संगठननि ऊपर दफानि संगठननि ऊपर आक्रमण खेव आबरो जों क्लासाव सिसाव नाया एक्चुअली आबोखे जों अनुरोध खेनायो जे जों काबावनि जे नायो जे कुनु घटना बिसनाव मिथिये साने नावनाय मिथिये नाइचम नुकचम ये काउ फेरखे चावो किंतु आबो काउ तो माहा ताउमिया कि दानियो जे हाई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जोने जे कोनो लीडरशिप एफो जोने काउ मा सालायनाय चिनी दफान काउले जोने आबो से जों कुनु केहानि बिरुद्धे फ जों थांया चिनी विभिन्न ब्रुनि जे सामाजिक एनजिओ संस्था दङ जतनो जातिबो तांखना तांदि काम काउ नां जेतिबो तां तंदि आरफोनो किन्तु जोंनो ब्रु संग्रामान्थनो सेजायामानि ब्रु संग्रामान्थनो कातेयामानि जनरल सेक्रेटारि नो कातेयामानि सावथि साव कातेलायामानि फाइदि गाव थाखे सामु तांलायना नुंबु जोंनो कातेनाय जोंबु नो कातलाय दके बेङे जोंनो सुजुग मायनाय आबुं बावये जे जों नुंबाय आं बाय थालाय दके जों प्रपति सालायमै यावनाय जातिनो जों थुङा खेमै यावनाय त्रे चिनि सर्वनाशनि लामावनाय आं बावये हाया जाया ता सालायदि आबुं बावये जों जतनो काबावो विभिन्न चिनि ब्रु सामाजिक संस्था जारा एनजिओ परिचालन खेतने रबो जों काबावो नां जतनो नुरुत खेवो जारा तर्कलो परिचालना केन ख्रुमां तुंगे जारा कर्मकर्ता के जारा हेड ऑफ द लीडर उंगे सामुतां तुने मारनो जों काबो जावो सेजाले मा हाया साले मानो अंतर्बके बात खेलाय फिसना जोंले सेजा लायले जोंले तेखौ लैमैया आमो ये नां होनानि काहाम तांनि चुबोचिनि काहाम तांलायना नां हो जाति बो जोंखौ जाति बो काहाम तांलायके बा चिन जाति बाते जोंनो तेमा कावले मावनि जोंबै जोंरो काफो लाये काचरे नमा तोफि बो जिनिसतानो जों काबो जावो आं ब्रु संग्रामान्थनि भाइस प्रेसिडेंट हिसाबाव आं काबो जावो जत त्रिपुरा चिनी ब्रु जारा शिक्षित युव समाज एवं शिक्षित जारा चिनी लेभेल जे एवं चिनी जारा विभिन्न सरकारी पदाधिकार तनेमा जनप्रतिनिधि खेये एमएलए एमपी থেকে শুরু খেয়ে চিনি ব্রু প্রতিনিধি তনেমা রনফ जों ना होग्रा जाग्रा अफिसार जारा रिटेन तने रनफ ना होग्रा नाय सिनाय रिनाय शिक्षित बुद्धिजीवी रो नांसे जों दिनमा जे मिथिया मा जों दिमा रंया सेरनो नां होग्रा रो गाव थांगे जोंनो बुजायख्लायके बा जों मामि जों एक जानजानि उनफिता मा तो जोंले गाव खावो ना होग्रा जे जोंनो गाव थांगे खेदि ना होग्रा जे गाव थांदि ना होग्रा रो थालाय यांखे जों चेहरा जोंले जान नं थानाय मा बाय फाथालेके एम सारोनि लाइफ न दाबि खेमबाय जत दाबि खेमबाय शुधु जों संग्रामान्थया जत चिनी ब्रु दफा दाबि खेमबो न आबो जे ताओ जे चिनी डिसप्ले राव न जे बो बुतार अधिकार मानि बावये जे हाई कोर्ट अर्डार याहा एवं अर्डार बायखौ थाले के तावबा इंगे तावले के चुंकी चिनी जनरल सेक्रेटारि बा जों संग्रामान्थ कि ब्रानो बुतार अधिकार माइनि तामारिथौ बा माइनि उमैया हिया कि चुंले खारिमि ना चुं ब्रानि न मुं कारिनि उंथौ जेके मा कारिनाय
আরে কেউয়া হিয়ে চুংদো অপ্লেকে থাম দিম তুই সৈতং মাতো সয়াং একদম প্রেস আইনা দেখে বাই খুব থাংনা লেকই যারা হামিয়া সাতুনাই যারা বুলমচি তোনে মা তাহলে প্রমাণ নুক নালে কে হাইকোর্ট বে অর্ডার এ যে তাও বিশ কাউন্ট ভিলেজ কমিটি মাইনো প্রাং নো যে খেপো ভোট অতার অধিকার রিমাইনে এবং মাকারি নাই নিয়ে তাও সাখলেক নালে কই ইনকে পূর্বে টাইম পো যে চুনো বুলমচিয়ে নাং চুনো বিভিন্নভাবে হিং তোমো বিভিন্নভাবে চুনো সা তোমো আবো কোথায় তাহলে মাংপি থালা উল্টা থালে কই নাং চুনো বুলমচিমো আমবাক ইয়ে যে কোনো সামুং ন যে কোনো বিষয় ন ব্রু সংগ্রমামথ আর আচামিয়া বুর সংগ্রমামথ কেহা মতু গুল উদ্দেশ্য এনবি সাম তঙো আর আচামিয়া সত্য মৈত্য খেয়ে ব কেহা ইতিহাস হিস্টোরি তঙিয়ে জাতি ন দফানিন বাক ইয়ে আচাইমছে জাতি ন দফানো যে কোনো জায়গাও বিভ্রান্ত খেয়ে থাকে অশ্লীল বা যে কোনো অত্যাচার খেয়ে থাকে বা ব্রাহ্ম যে কোনো জায়গাও অসুবিধা খেয়ে থাকে আবো জাতি দফানি বাক ইয়ে প্রথম বাঁচাইয়ে কাউ সানে মালে চম্রু সংগ্রমামথসে চংসে বিভিন্ন বা জোরালে দাবি খেয়ে দঙো ব চংজে ব ব্রাহ্ম যের পুনর্বাসন মাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা অনেক ত্রিপুরানি নাগরিক ভোটাধিকার মারি নাহিয়ে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তোনাই এবং ডেপুটি সিএম তোনাই বাইফ সরাসরিভাবে সালাইয়ে আন্দোলন খেয়ে মেমোরেন্ডাম মাধ্যমেও যোগাযোগ খেয়ে লড়াই খেয়ে তোনাইব চিনি ব্রু সংগ্রমাম থসে এবং চিনি জেনারেল সেক্রেটারিছে আবুনি পেছনে অনেকজন পন সাহা চিনি যে ত্রিপুরা রাজ্য বদিন খেয়ে জাতিন বকে লড়াই সংগ্রাম খেয়ে দফানি বকে লড়াই খেয়ে তোনাইবা একমাত্র চুং ব্রু সংগ্রমাম থলে চুংলে কোনো দিন জাতি দফানি বিরুদ্ধেও চুং কোনো দিনও জাতি নষ্ট হও দফা নষ্ট হও চিনি দফানি অফিসার চিনি দফানি মন্ত্রী মিনিস্টার এমএলএ এমডিসিরও মহায়াংথ ব্রাহ্মণী বিরুদ্ধে সামুতাঙ্গিয়া ব্রু সংগ্রমান্থ কোনো রাজনীতির বিরুদ্ধে সামুতাঙ্গিয়া কোনো পার্টির বিরুদ্ধে সামুতাঙ্গিয়া ইভেন কি গভর্নমেন্ট বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সামুতাঙ্গিয়া এবং এডিসিনি বর্তমান সরকার চালাতো নাই ব্রাহ্মণী বিরুদ্ধে সামুখ তাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণী এগেনেস্ট সামুখ তাঙ্গিয়া চংলে যে কোনো গভর্নমেন্ট বেন চংলে পালুঙে চংলে চিনি দাবি দাওয়ানো আদায় খেমাবলে চংলে মা তাंलायनाय मा सालायनाय मा थांनाय स्टेट गभर्नमेंट थेबो मा थांनाय एडिसि गभर्नमेंट थेबो मा थांनाय मुख्यमंत्री थेबो मा थांनाय महाराष्ट्र चंले चिनी ब्रुद फाले मागान भविष्यत चिनी काथाय चाथाय तंथाय चिनी खुंथा क्रामान बये क्राउमान बये चंले जे ना देखेबो चंलो मारिनाय जे गभर्नमेंट बंतो चंलो मारिनाय बन बले जों कनफारेंस क्रय सारा त्रिपुरा राज्य चिनी ब्रु जाति चं ब्रु संग्राम थया शुधु ट्रेउनाय न संगठन तनै माफो ब जाति दफानि परिचय जे चिनी ब जाति दफानि जे चिन्ह बनले चुं जत को सापुर खेलायना भाद्रमा समयसा सा सुति को समय जत जाति चिन ब्रु जाति को मुं बावनायले मामिरो आरे पुने तो नांगिया आबो बये चंले बन बये जत न चंता पाइनि सांगो काबो फिजावो অন্তত পক্ষে आं जतनो अनुरोध खेजावो चिनी ब्रु दफा অন্তত পক্ষে যারা শিক্ষিত সমাজ যারা তোনাই মাতি পড়ায় হাও আগরতলা তোনাই পংতু বেথিং তোনাই পংতু অফিসার কে তোনাই পংতু এমএলএ এমপি মন্ত্রী উংয়ে জাতিনি ব সামতা পংতু নাং চুনো দফানি কাউয়ে কাউ থা মান বয়ে চুনো লামারি সিদি পলিটিক্যাল নি সময় যাবো যে সালাইনা যে বুংলাইনা আবো রাজনীতির ব্যাপার কিন্তু রাজনীতিনি খেলা সামুং পাইকে দফানো থুঙা খেমা ब लामा से तांलायदि बाखे सालायदि आके तांलायदि आके ता सालायदि ये ना हुग्रा जाग्राम थके जत को थाउ थाउलाय अने नाउ थाउलाय से नाउ बारा याथै बाय हर्स नंलाय खुंया बारा बातो सालाय खुंया किं बालायनाय थालाय मै आवनाय बेंटुनो सुदु मायनाय बिनु कोना ट्रे तो थासु मायनाय आमो आबोदि मान चंगरिया जों संगठन गतबे जों थाम ताना गतनो काबावये बया बारि बारि खाजा पाये ब्रु सुने ब्रु सुंग्रमान तले चुने ini maya chune tui sanai mase haplo abo tausa hapor ye ha churi haplo churi nai kormosa ka ruya tausa jati bo ek bari phinai bo se chini motu to ne sa aphe nai kana notre kana bole tim soya am ye chune basi sano jot to chi to phata ti maro no bung ma ti no khamu ya phaye chini kau the ne ha to no untuk government ni tinggal tapi tu je cini ek number tapi no cini sah suci busana kece cini matribasa kau bru ake cini bo cini bru do khano je chung jara chung pata maya kong tu nai ma abono oti tu tobe protita sub division abo pata ri manutho ebong pata mai pai tomono abono demarcation kheye jaga tini to kheri mau nangnai abo kheni duntho ake bo cini bo চিনি মিজোরামনি যে ডিসপ্লে তোনে মারনো যে কয়েকটা জায়গা স্পট নেম আবো স্পট যেমন জাং কালিলাগাম এবং বর্মা হাথাই জাংচে চিনি সাব ডিভিশন দুইটা জায়গা স্পট খেব আবো
যত এলাকানি ব্রক বাই চিনি সমাজ বাই চিনি এনজিও সংস্থা বাই জনপ্রতিনিধি বাই যত এলাকানি গ্রুপ বাই মিলিয়ে ব দুইটা জায়গাও ন চিনি দাংব্রা নখর জাগারি নিউথো যেখানে মাই নিউথো আবো কে দাবি দङ আকে চিনি যে ট্রে দাবি দङ যে চিনি ব যে চিনি গ্রু যে চিনি পিটিজিবি দপ্তর ন আবো চিনি পিটিজিবি দপ্তরনি যে স্কিম দङ আবো যে চিনি রিয়াং দফানি এক্সট্রা যে স্কিম বাজেট দङ আবো সম্পূর্ণভাবে চিনি রিয়াংনি কোনো খরচ কেয়াথ এবং রিয়াং জাতিনি কোনো আবো সামু তানিংথ আবো কেহা जों সাকসেস নাইও আবো কে তেরা চিনি যে চিনি পিটিজিবি দপ্তরনি যে চিনি যে जों মাইরং মা চাকমা দङ যে চিনি বাদ মা তাং যে মান সেলখাউনি খেয়ে এই আবো দাবিখো जों আবো খেও আবো বড় দাবিকে जों 12টা আইটেম দङ তে চিনি বাংলা দাবি দাওয়া দङ আবনো যে চিনি মেইন খে চিনি কাস্টমারি ল মুখ্য উদ্দেশ্যকে চিনি কাস্টমারি ল আবো কাস্টমারি ল অতি দ্রুতভাবে চিনি সমাজনি অধিপতিনি ইয়াও বা চিনি সমাজ অধিপতি কাস্টমারি ইয়াও যে খেফনো जोंनबो ইলেকশন ইসকাও जोंनो যে খেফ চিনি কাস্টমারি ল जोंनो চিনি কাস্কাউনি ইয়াও তুই সারিনি উঠো যে খেফ जोंनो তুই সারিনি উঠো বচিন জোরালো দাবি মে মুখ্য উদ্দেশ্যকে চিনি বেশিরভাগ চিনি সমাজ কাস্টমারি ল जों অত্যন্ত প্রয়োজন जों থইফ থাংফ চিনি অন্তত পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বভাবে जों তাও ইদানিং কালো যে जों প্রথম তাও নাম তোমাকে কাস্টমারি ল ন যে চিনি সমাজনি যে তাও जों রীতিনীতি কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি যে তুই পরম্পরা যে जों দ্বারা তুই সাফাইনে মা চিনি যে ব্রু দফা যে जों তাও যে ব্রু চিনি যে সমাজ অধিপতি যে কাসকাও যে চৌধুরী পরিষদ যে চিনি কাসকাওনি ন যে খেম্প বলে जों মেনে নাংনাই এবং जों মেনে দরকার যেমন তাও আং जों দারোনি নাইমকে বসে যে কাস্টমারি ললে যারা কাস্টম যারা চর্চার ক্ষেত্র নাই যারা কাস্টমারি পরম্পরা যে পূজা পার্বণ থেকে শুরু খেয়ে কাইলাইমো থেকে শুরু খেয়ে থইনাইমো থেকে শুরু খেয়ে হু তামো থেকে শুরু খেয়ে চামুং নুমুং তামুলি মুং থেকে শুরু খেয়ে যে পরম্পরা যে কৃষ্টি কালচার যারা যে তুই তো নাই দফা যে তুই কোনো চুনো নই তো আং সে একজন কেহা আং যদি সে মেস্তরি তোকে আংলে মেস্তরিলে আংলে করা আথুরানো সামু নাংনাই आंले नापी मानै बेले आने आबो मेस्तरी सामुले तांगमाया एग्जाम्पल इनके जाओ जेमन जारा ताओ किछु একটা সংস্থার দাবি যে বোকাসি ললা আরে সারে আস্তমারি ল বলস্তমারি যারা পূজা পার্বণ খেত নইমা পরম্পরা যারা দেব দেবী বাই মানাইত যারা প্রকৃতি ন বিশ্বাসী খেনেমা প্রকৃতি ন বিশ্বাসী খেনেমা আবো প্রকৃতি বাই যারা খাপ খাইয়ে যার স্টেপ খেচে চলে তনিমা যে দফা যে সংস্থা যে কালচার আবো ন কাস্টমারি ল মাইনাই এবং আবো ন যৌন মিলে তঙ্গ যৌন পরম্পরা পূজা খেব যৌন পরম্পরা বিচারাচার খেব আবো ন যৌন কাস্টমারি লনি বাগরা এবং যৌন মেনে নাংনাই ইদানিং কালে আমনো যৌ চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট ন जों জোরালোভাবে দাবি খেব যে অতি দ্রুত যৌন কাস্টমারি ল যে খেম্প যৌন রিনি উঠো বন চিনি জোরালো দাবি যদি সে যৌন কাস্টমারি ল দ্রুতভাবে যদি সে যৌন যদি চিনি কাস্টমারি ইয়াও যদি তুই সারি ইয়াও হাইকে जों বিসাংব जों চিনি গণতান্ত্রিকভাবে जों লামা আংখাইনি বা আন্দোলন কর্মসূচি খানি বাধ্য দনাই আমো এ বনো আছি সানো যত জাতি দফানো চিনি মন্ত্রী মহোদয় চিনি অফিসারনো जों काबो जाऊ যদি সে जों সামক্রম जों দাকে जों ক্ষমা খেজাদি যত দিন খাবাং খাকচা মুনাইয়ে যত কাস্টমারি লনো जों দাইদি जों মেমান বয়ে যত চিনি ব্রুদ ফাজাতি বনো খরাং তুই সাদি যাতে চিনি সস্র চিনি তাজি जों চিনি অমে নংথো নিয়ে जों যত কাবয়ে আছি মজনা সাপারি হা যত হামবাই যত